नमस्कार सांग मैंने मुकादम्बिनी आपण मानकर सांग एवं मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थे गोटे नुआ भिडियो आपण मान सामना को आसी सांग मैंने आपणकर चिंताधारा किपरि धनी व्यक्ति मानक भली ना गरीब व्यक्ति मानक भली आपण आज जेमिति अछंती सेमिति ही रहिबे ना भविष्यत रे निजको परिवर्तन करी किछि खास कार्य करि परिबे जीवन सारा आपण सोईकी रहिबे ना भविष्यत रे किछि बड़ क्रांति करिवार योग्यता आपनक भितर अछि। एई विषय आज आमे आलोचना करिबा। आज आमे आपनकर चिंताधारार जजमेंट करिबा ताहा मध्य गोटे सुंदर कहानी माध्यम रे। ताले चलंतु समय नष्ट न करी भिडियोटी को स्टार्ट करिबा एवं कहानीटी को सुनिबा जानिबा बुझिबा एवं कौन सी चिंताधारा जोटा आमको गरीब करी रखे धनी हेबाकू दिए नहीं स्वप्न पूरण करने को दिए नहीं सफल करने को दिए नहीं कौन एमिति करिबा जहा द्वारा आमे से अभ्यास बाहर को बाहरी परिबा एवं निजर सब स्वप्न पूरण कर निजको उन्नत करि परिबा से विषय रे जानिबा। ताले चलंतु समय नष्ट न करी भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। ताले कहानीटी होची गोटे बिजनेसमैन जनक गोटे छोट गाँव सहर को जाइतिला। अनेक परिश्रम करी से जीरो रु आरंभ करी आकाश को छुईला। सी बहुत धन रोजगार करथिला, सफल होइथिला, बहुत बड़ व्यक्ति होइथिला। सी काम करी करी दिने थकी गला, फ्रस्ट्रेट हो गला। सी डिसाइड कला मु किछि दिन पई ए सहर जीवन को छाड़ी ए स्ट्रेस रु बाहरी निज गाँ को जीवी किछि दिन सेठी बितेबी एवं शांति रे रही कि आसीबी। से निज गाँ को चली गला। निज गाँ रे तार पिलाबेर सांग माने थिले, तार सबु सांग माने से गाँ रे माछ धरिवार कार्य करुले। एई व्यक्ति जनक गला निज सांग साथी सह मिसिला। 2 दिन मिसिबा भितर से ए अनुभव कला, से लक्ष्य कला कि ता सांग माने पूरा दिन गपसप होचंदी, फालतू रे समय नष्ट करुछंदी, बेले बेले माछ धरुछंदी, से माछ को बिक्री करुछंदी। जेतिकी टंका आसिला घर चलिया पई किछि टंका बाहर करुछंदी आ बळका टंका रे से माने निशा पिउछंदी, जुआ खेलुछंदी, अन्यान्य फालतू काम रे से टंका को खर्च करुछंदी एवं परिशेष रे तांका हाथ रे किछि टंका रहउनी। जेउ गरीब को से गरीब होई रहिछंती। ये तो बिजनेसमैन थिला। ये निजर बिजनेसमैन रो मस्तिष्क को व्यवहार करबा को लागिला। ये भाविला जेहेतु 7-8 जन गोटे जगह माछ धरुछंदी तेणु माछ कम धरा पड़ुछंदी। ये गोटे अलगा भल जगटे खोजिला जोठी जाए कि से माछ धरि परिबो। देखिला ता सांग माने साधारण स्टिक एवं साधारण माछ धरिबा यंत्र को व्यवहार करी माछ धरुछंदी, जहा फल रे कम माछ तांको धरा पड़ुची बा बहुत कष्ट रे माछ को धरि पारुछंदी। सिए निज पाखरे थिबा लिमिटेड बजेट ने कि से गाँ को आसीथिला। से बजेट रु किछि पैसा बाहर कला, भल उन्नत माछ धरिबा यंत्र सब किनि के आनिला आ ताको व्यवहार करी माछ धरिबा आरंभ कला। जेतेबेले से माछ धरिला ता पूर्वरु से यूट्यूब को एवं इंटरनेट को व्यवहार करी को माछ अधिका टंका रे बिक्री होची, को माछ को धरिया पे को दाना निज यंत्र रे लगाइबा द्वारा माछ आकर्षित हबो, केउ यंत्र को व्यवहार कले भलरे सहजरे बेसी माछ धरा जाय परिबो, एई सब रिसर्च कला एवं ता अनुसार जहा जहा ताको दरकार ताहा किनि गानिला आ माछ धरला। जेतिकी माछ से धरिला ताको नै कि बाजार रे बिक्री कला। जहा टंका आसिला ताको से फालतू खर्च न करी संचय करी रखिला। धीरे धीरे जेतबेले तार टंका किछि संचय हला, सिए निज पाखरे आउ 2 जन को काम करिवा पय रखिदेला। तांको मध्य किछि जिनिस माछ धरिवा यंत्र किनिकी देला। ता सांग माने कहले अरे केतेटा यंत्र किनिबु, तू जने केतेटा एमदी माछ धरिया यंत्र को व्यवहार करी माछ धरिबु ना, लोकन को से देला और कहला मो बिहाफ रे तुमे माछ धरिबो एवं मो सह मध्य तुमे माछ धरिबो। तासह आउ 2-3 जन मिसी माछ धरिबा आरंभ कले। जेतिकी माछ आसिला ताको मार्केट रे बिक्री कला, सेई टंका को से खर्च न करी संचय करिवा को लागिला। धीरे धीरे 2-3 जन रु 4-5 जन हेले लोक एवं 4-5 जन रु 7-8 जन समस्त मिसी माछ धरुथिले एवं सेई माछ को बिक्री करुथिले। सेई माछ बिक्री टंका रु ही निज पाखरे काम करुथुवा लोक मानन को सैलरी दउथिला एवं किछि टंका संचय करुथिला। एई भली चलिला।
କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ତା ପାଖକୁ ଆସି ମାଛ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମାଛ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭାବିଲା ନଦୀ କୂଳରୁ ମାଛ ଧରିଲେ ବେଶୀ ମାଛ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ନଦୀ ମଝିକି ଯାଇକି ମାଛ ଧରାଯିବ ତାହେଲେ ଅଧିକା ମାଛ ଧରି ହେବ। ଏହା ଭାବି ସେ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା କିଣିଲା। କିଛି ଲୋକ ସକାଳୁ କିଛି ସମୟ ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ମଝିକି ଯାଉଥିଲେ, ମାଛ ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ସମୟ ଯାଇକି ମାଛ ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ। ସେଇ ମାଛକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ରଖୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏପରି କରି ତା ପାଖରେ 25 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, 10ଟି ଡଙ୍ଗା ସେ କିଣିଲା ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଛ ଧରୁଥିଲା। ଗୋଟେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ମାଛ ଧରିବା ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତିଆରି କରିଦେଲା। ଚାରିଆଡ଼ରୁ ଲୋକ ଆସି ତାଠାରୁ ଅଧିକା ମାଛ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଧନ ରୋଜଗାର କଲା। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହିଁ ଗରିବ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଖି କହୁଥିଲେ, ଆରେ ଇଏ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଇଏ ବହୁତ ଲକି, ଇଏ ସୁନା କଲମରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିକି ଆସିଛି। ଆରେ ଭାଇ, ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହଁ। ସେ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା। ସେ ନିଜ ସମୟକୁ, ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ, ନିଜ ଧନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କଲା। ସେ ନିଜ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା। ସେ ନିଜ ଧନକୁ ବେକାର ନିଶାରେ ବା ଜୁଆରେ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତାକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ତାହା କିଣିବାରେ ବ୍ୟବହାର କଲା ଏବଂ ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ସଞ୍ଚୟ କଲା। ସଞ୍ଚୟ କରି ନିଜକୁ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲା, ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କଲା, ନିଜକୁ ଦକ୍ଷ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କଲା। ସିଏ ନିଜର ପୁରା ଶକ୍ତିକୁ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କଲା, ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କଲା, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼େଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିଲା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଲେଖିକି ଆଣିନଥାଏ କି ସେ ଧନୀ ହେବ କି ଗରିବ। ତାର ବ୍ୟବହାର, ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ହିଁ ତାକୁ ଧନୀ ବା ଗରିବ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସମୟକୁ ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନିଜ ଧନ ଯାହା ଅଛି, ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବା, ନିଜକୁ ଦକ୍ଷ କରିପାରିବା, ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବା। এই କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିବା ପରେ এই କାହାଣୀକୁ ନିଜ ଜୀବନ ସହ କମ୍ପେୟାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା କି? ନା ସେଇ 8 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା? ଆପଣ ଯଦି ଧନୀ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ସମୟକୁ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜ ଧନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ନା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ପୁରା ଦକ୍ଷତାକୁ ପୁରା ଫୋକସ୍ର ସହ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ ଆଉ ଧନୀ, ସଫଳ, ଦକ୍ଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ସମୟକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଧନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ପୁରା ସମୟ ଏବଂ ଫୋକସ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତି। ଆପଣ ଏତିକି ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଆଣିପାରିବେ, ଯଦି এই 3ଟି ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଜକୁ ଶିଖେଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନୀ ହେବାରୁ, ସଫଳ ହେବାରୁ, ସୁଖୀ ହେବାରୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ এই 3ଟି ଜିନିଷକୁ ପାର୍ସିଆଲି ବି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିପାରିବେ, ପୁରା ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନୀ ହେବାର, ସଫଳ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜକୁ ଧନୀ କରିବାର ଅଛି, ନିଜ ସମୟକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନଷ୍ଟ ନୁହଁ। ନିଜ ଧନକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ନୁହଁ। ନିଜର ପୁରା ସମୟରେ ଫୋକସ୍ର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଧନୀ ହେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନେ ଆମ ନୟନିକା ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କରିଦେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିଲି
सांग मैंने पुणी थे देखा गोटे नुआ वीडियो नुआ टॉपिक सह से पर्यंत निजर ध्यान रखु और बहुत खुशी रुहतु कारण खुशी रहा बहुत जरूरी। जय जगन्नाथ।